በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን መፍቀርቲ ናይ እመቤታችን ናይ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ተረዳእነትን ናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚአብሔር አምላክ ተአምኑን ትውከሉን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ስም ልዑልን ህያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ዓለት እዚአን ሰዓት እዚአን ባሪኹ ቀዲሱ ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይብፅሓዮ አሜን። እሺ ድማ ቀፂልና ሚስጥረ ስጋዌ ካልኣይ ክፋል ክንርኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ውድቀት ናይ አዳም ዝብል ርኢና ኣብኡ ከዓ ብክፋላት ዝረኣናዮ ነገር ተነይሩ ፀግኦም ተገፊፉ ውልድነቶም ተሓዲጎም ዝብል ሓደ ካልኣይ ድማ ባህሪኦም ጎስቂሉ ልቦንኦም ከዓ ፀልመተ ዝብል ርኢና ነርና። ስለዚ በዚ ምክንያት ናይዚ ባህሪኦም ጎስቂሉ ልቦንኦም ከዓ ፀልሚቱ ናይ ልቦና ፀልመት ኣጋጢምዎም ናይ ባህሪ ጉስቁልና ከዓ ኣጋጢሙና ኢልና ክንዛረብ ከለና ንሕና እውን ሓደ ካብኦም ስለዝኾና እንታይ ማለትና እዩ እንታይ ማለት እዩ ናይ ባህሪ ጉስቁልና ወይ ከዓ ልቦናኻ ምፅልማት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ዝርዝር ኣቢልና ሓደ ብሓደ ክሳብ 7 ዝኸውን ዕብይ ዝበለ ትርር ዝበለ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ልቦኖም ፀልመተ ወይ ከዓ ናይ ባህሪ ጉስቁልና ኣጋጢምዎም ክንብል ከለና ናይ ባህሪ ጎስቂሉ ባህሪኦም ጎስቂሉ ክንብል ከለና ሓደ ናይ ባህሪ ጉስቁልና እንታይ እዩ ክሕደት ኣብ ሂወቶም ኣጋጢሙ ማለት እዩ። ክሓድቲ ክኾኑ ክኢሎም ማለት ደቂ ሰባት ክሓድቲ ክንከውን ክኢልና ማለት እዩ። ስለዚ ክሕደት ኣብ ደቂ ሰባት ዘይነበረ እዩ። ኣብ ደቂ ሰባት ክሕደት ኣይነበረን፣ ክሓድቲ ኣይነበሩን። ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ዝበለፀ ጋሻ ገይሩ ኩሉ ነገራት ኣዳልዩ ምስ ፈጠሮ እሙንን ተኣማንን ኮይኑ ኣብ ገነት ንኣምላኽ እንዳመስገነ ንኽነብር እዩ እግዚአብሔር ፈጢርዎ። እንተኾነ ግን ብምኽንያት እቲ ካብዛ ኦም እዚኣ ከይትበልዕ ዝብል ትእዛዝ ንዕኡ ብምጥሓሱ ብረቂቕ ሜላ ዲያብሎስ ነቦና ኣዳምን ነድና ሔዋን ምሰስሓቶም ኣብ ሂወቶም ክሕደት ሰፊኑ ማለት እዩ። ኣብ ሂወቶም ክሕደት ኣጋጢሙ ማለት ክሓድቲ ክኾኑ ክኢሎም ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ቃሎም ብምዕቃብ ኣብ መንጎ ኦምን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘሎ ናይ ፈጣርን ፍጡርን ፍልለይ ብምኽባር እምነቶም ከረጋግፁ ኣይከኣሉ ወይ ከዓ ተኣማንነቶም ከረጋግፁ ኣይከኣሉ። ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ፈጣሪ ደቂ ሰባት ድማ ከም ፍጡር ከም ፈጣርን ከም ፍጡርን ኮይኖም እቲ ንፈጣሪ ክህብዎ ዝግብኦም ኣምልኾ እቲ ንፈጣሪ ክህብዎ ዝግብኦም ክብሪ እንታይ ክገብሩ ይከኣሉን ክህቡ ኣይከኣሉ ማለት ክህቡ ኣይከኣሉ። ብፍላይ ብሉይ ኪዳን መፅሓፍትን ተንቢብና ገሊኦም ኣብ ፀሓይ ዘምልኹ ገሊኦም ኣብ ወርሒ ዘምልኹ ገሊኦም እውን ወርቅን ብሩርን ሓፂንን ሰሪሖም ቀጥቂጦም ኣማልኽቲ ብምባል ዝሰግዱሎም ዕንጨቲ ፀሪቦም ማርሞ ገይሮም ጭቃ ብዒጣ ኣብኪዖም ማርሞ ገይሮም ኣምላኸይ እናበሉ ዝሰግዱሉ ዝነበሩ እዩ። ኣብ ዓበይቲ ወሓይዝ እውን ኣምላኽ እናበሉ ኣብ ባሕሪ ኣምላኽ እዩ ዓበይቲ ወሓይዝ እውን ኣምላኽ እናበሉ ናብኦም ዝሰግዱ ነይሮም። ስለዚ ኣምላኽ ዋላ እኳ ብእምሮም ኣምላኽ ዝብል ኣምር እንተሎ ኣይናይ ከም ዝኾነቲ ኣምላኽ ግን ክፈልጥዎ ክለልይዎ ግን ኣይከኣሉን። ስለምንታይ ተልና ልቦኖም ፀልሚቱ ስለዝኾነ ናይ ባህሪ ጉስቁልና ኣጋጢምዎም ስለዝኾነ ክሓድቲ ክኾኑ ክኢሎም ማለት እዩ። ንከምኦም ዝኣመሰሉ ፍጡራን ከምልኹ ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቲቶ መልእኽቱ ምዕራፍ 1:16 እንታይ ዝብል ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ይብሉ ግና ፍንፉናትን ዘይእዙዛትን ንሰናይ ነገር ዘበለ ድማ ክገብሩ ዘይብቑዓት ስለዝኾኑ ብተግባሮም ይክሕድዎ ብግብሮም ይክሕድዎ።
سزي أملاخ الله نأملاخ نسجرينا ولا كاتبلو أمالختن زي يكونوا جن كسبلو بجبرم كان إخزيابير كوجيون كخدون كإيلهم مالتي زمرة داوود بزعمازي كزارب كله أم مزمورو 135 فقد عصرت حموشة زلك أنت ملكينا طاوات هزاب سي بإيد سب التجبرو برورون وركنيو عاف علوهم أي زاربن عين تعلوهم أي رئين أذان علوهم أي سمعنيو عافهم دم استنفاس يلن أتم زجبرو من زملخو من كم أتم قطفيه مي يزبل كم أتم خونيهم قطفيه مي يزبل مالت سلازي كحرت خوينا من فطوران كملخو نفطاري قديفهم أفطوران كسجدو كوينهم مالت سلازي كحدت أقاتمهم مالت حدا أتي ناي لبونا مسلمات كحدت ممصايو مالتي بتخال اي درجه نوري ادما فقر مساني فقر مسان سزي اغزيابير املاخ بفقر عين تأميتو كملكعنان كمسلنان سب نفتر يلو زفطور عدام مالتي بملك املاخ بمثل املاخ استفطر سب اغزيابير سلازفقوري كاب كل انسسا بزبلص نفطاريو زمسل ملكع فطاريو زوسده بفقري اغزيابير سلازفقوري سلازخ آدم دما نأملاخ أفكيرو مس أملاخ زلو فقري أصنيعو نخنبر إيو تعزيزو انتخو نجن اتا أب أملاخ زلاتو فقري تاجروا مالتي أطفئوا ماس اتا حاتيات مستفصمت مالتي حاتيات مستفصمت فقر سئينو مالتي سلازي نزيد ما أبو ريزة فترات معراف سلسته فقد عسرت خلت زلك قال تملكيتنا آدم كابتا مسبلعي طروحو مخان مسفلطه حاتات كم زغبره مسفلطه تحابيو اغزيابير مصيخا آدم ابي يالخا مسبلو اغزيابير وي دمصخا اب جنت مسمعخو طرحي امو فريحس تحباخو يلو مالك فريحه تحباخو يلو شعو آدم اغزيابير كابتا اي تبلع خبا خيتبلع زبلكو خاغرب دبلع خايخا مسبلو بطعمي حجي كابتا اي تبلع زبلكو خاغرب بلع خاليخا مسبلو اغزيابير سي بديحر اخت مصت خل مقصعتي آدم سلازفلطا انتاي لو مالتي كابتا مقصعت نمملاط كابتا مقصعت خهدم دلي كملط سلازدلي انتاي لو اغزيابير هوي اذا نسخا مسخا تكوني لك ذهب كان سبيتي اسحيتاتني الو رايح نتا كاب عصمخي عصمي كاب سغاخ سغاي سلازي نسخي ناي كلهم يوان عده تبايل كتصوعيخي انا هيوان يلسبيك الله هيوتي يلسبيك الله زبلا مالتي كلهم فطرات تفطيرهم آدم نبينو تكيزون يرويز بلو هيوان مسمصت جن في الشيخ خيلو يزلو تحقويسو دس يلو سلازي نتا منچ حقوسو زخونت هيوان كيترفن تاغيروا مالتي كونجلا جميرو نغزابير كن تاغورو جميرو كونجلو جميرو مالتي تفقر مسانا بزيا يازن اتا نسخا ذهب كان يلونا املاح ونجلو اتا سبيتي مساحات كوين لك ذهب كان نسان تاغراتني اسحيتاتني لو ونجلوان هيوان بزح جزء أبي وتنا خمسة عينات فتنا خمس خلو نفسنا حران موسى نخلقت نوينجلينا أزي بحر أزي مسحات أزت أساسوري أبي وتنا حات سلزلو تحات أبي وتنا سلزلو يو نخلقت كنوينجل نخل صار كان مو نتيك موسى مزغل كل نجر نتاي مزغبرو مالتي حنقو فايلة مزغبلو مالتي بس أجا مزغبلو مالتي سزي أب حاسوت أقول نخلقت موينجل أي كالو من تايدا يقول ناي سبات حقات بمخدان أكن دسبات هيوتهم حلفهم يهو مالتي نفت آريهم نقويتهم نأملاخهم يموصلوا مالتي سلازي أبزي أنا رياضل ناقن فقري أمونغو سبن أمونغو أملاخن فقري كمزت أفقاتنا نري نازي يخ أجزي أبير
ቀዳመይቲ ትእዛዝ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝሃቦ እግዚአብሔር እታ አዳምን ሔዋንን ዘጥፍእዋ ፍቅሪ ብዘይካይ ካልኦት አማልኽቲ ኣይሃሉኻ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብምሉእ ሓይልኻን ብኩሉ ልብኻን አፍቅሮ ዝብል ትእዛዝ ዝሃቦ ማለት እዩ እታ ፍቅሪ ከጽንዕዋ መታን ክሕዝዋ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፎም ኩሉ ግዜ እስራኤል ወይ ክትወፅን ክትኣቱን ኣብ ድርጉኺትካ ግበሮም ክትኣቱን ክትወፅን ንዑ ረኣዮ ክዝክርዎ መታን እዩ ሂብዎ እታ ካልአይቲ ከዓ ንብፃይካ ከም ነብስኻ እንታይ ግበሮ ኣፍቅሮ ትብል ማለት እዩ ስለዘን ፍቅሪ እዚአን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ሰብ ንሰብ ከፍቅሮ ሰብ ከዓ ንኣምላኽ ከፍቅሮ ዝግብኦ ፍቅሪ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣጥፊኡ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ካብ 4-7 ዘሎ ቃል ተመልኪትና እንታይ ዝብል ፍቅሪ ዓቃልያ ፍቅሪ ለዋያ ፍቅሪ ኣይትቐንእን እያ ፍቅሪ ኣይትጀሃርን እያ ኣይትዕበን እያ ፍቅሪ ስዳ ኣይኮነትን ንዓይ ጣዕምኒ ብዝብል ኣይትምካሕን ኣይትቕጣዕን ኣይትቕየምን እያ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባህ ይብላን እዩ ኩሉ ትፀውር እምበር ኩሉ ትፀውር ኩሉ ተኣምን ብኩሉ ተስፋ ትገብር ንኩሉ ከዓ ትዕገስ እዩ ዝብላ ማለት ስለዚ እዚአን ኣብዚኣ ተፃሒፈን ዘለዋ ብሙሉአን እንታይ ማለት እዩ ሲኢናየን ማለት እዩ ብሰንኪታ ሓጢአት ብሰንኪታ ዝፈፀምናያ ሓጢአት እንታይ ጌርና ማለት እዩ ነዚአን ኩለን ሲኢናየን ማለት እዩ ሲኢናየን ዓቃላት ክንከውን ኣይካልናን ለዋሃት ክንከውን ኣይካልናን ፈቃራት ክንከውን ኣይካልናን ቀናኣት ኮይና ማለት እዩ ተጃሃርቲ ኮይና ተፈኽንንቲ ዑብያት ኮይና ኣዝዩ በቃ ሕማቕ ዝኾነ ዘረባ ስዲ ዝኾነ ነገር ክንገብር ክኢልና ንዓይ ጣዕምኒ ዝብል ማለት ከምዚ ናይ ኣቦና ኣዳም ንዑ ንክጥዕሞ ንሔዋን ኣሕሊፉ ዝሃባ ማለት እዩ ንዑ ንክጥዕሞ ንኣምላኽ ዝወንጀሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ኩለን ሲኢኑ ኢና ንብል ዘለና ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ፍርሓት እዩ ኣብ ሂወቶም ፍርሓት ሰሪፁ ማለት ኣብ ሂወቶም ፍርሓት ሰሪፁ ዛስ ዋይና ሎም እውን ፈራሓት ንኸውን ብፍላይ ሓጢአት ዝገበረ ሰብ ፈራሕ እዩ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ግልብልብ እንዳበለ እዩ ዝነብር ግልፅ እናበለ እዩ ዝኸይድ ሰራቂ ትኽኢሉ ኣይከይድን ካብ ኩሉ ሰብ ከተለልዮ ትኽእል ኢኻ ሰራቂ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ተራእየ ዶ ይተረኣኹን ኢሉ ግልፅ ስለ ዝብል እዩ ስለዚ እዚኦም ድማ ፈራሓት ኮይኖም እዩ ዝብል ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ባህሪ ጉስቁልና ኣጋጢሙ ዝበሃል ፈራሓት ምዃኑ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሉታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይቕለታ ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንእግዚአብሔር ፈሪሖሞ ማለት እዩ በቀራዩ በቃሲ ብዘይ ምኽንያት ንእግዚአብሔር ፈሪሖሞ ማለት እዩ ቅድሚኡ ምስ ኣምላኽ እናተመላለሱ ኣብ ገነት ድምፂ ኣምላኽ እንዳሰምዑ ምስ እግዚኣብሔር እንዳነበሩ ከለዉ ይፈርሑ ይነበሩ ባዕሎም ብዝሰርሕዎ ሓጢአት ግን ዳሓርታይ ኮይኖም ማለት ፈራሓት ኮይኖም ማለት እዩ ክፈርሑ ጀሚሮም ከም ሓደ ዘይበተኖ ዝእክብ ዘይዘርኦ ዝዓፅድ ጨካን ንጉስ ሪኦሞ ንእግዚአብሔር ከም ቀፃዒ ከም ቀዛፊ ገይሮም ሪኦሞ ንእግዚአብሔር ስለምንታይ ሞት ሓጢአት ስለ ዝሰርሑ ዋጋ ሓጢአት እንታይ ስለ ዝኾነ መቕፃዕቲ ስለ ዝኾነ ዋጋ ሓጢአት መቕፃዕቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ክመፆም ዝኽእል መቕፃዕቲ ክፈርሑ ክብሉ ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሮሞ ማለት ፈሪሖሞ ስለዚ እንታይ ኢሎሞ በቃ ፈሪሖሞ ማለት ቅዱስ ኢዮብ እንታይ ዝብል ኣብ 18:11 ፍርሃት ከዓ ብኩሉ ወገን የጨንቆ ናብ ዝኸዶ ዘበለውን ይስዕቦ ይብል ማለት ንመን ነቲ ሓጢአተኛ ሰብ ፍርሃት ብኩሉ ወገን እንታይ ገብሮ የጨንቆ ማለት ናብ ዝኸዶ ዘበለ ድማ ይስዕቦ ማለት ሕጂ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዝመላለስሉ ዝነበሩ ገነት ኤደን ብፍርሃት ስለ ዝኸዱሲ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ማለት ክሕብኡ ጀሚሮም ማለት ምስተሓብኡ ናይ ዕረፉን مستحابون كفرحات يعرفون أب تتحابيهم لزنبور خوينمون بفرحيكم مالوس مخنيات انتاي زبل قدوس إياب حجون انتاي اللي مسيلكم أب عسران شو عتن أب إياب عسران شو عتن فقط عسرا فرحات كميات كوينو يخبو هو بولا ليتدما يمنطلا كم هو بولا ليتدما يمنطلا من يتفرحات نما نتحت أثنيا سب أب زوري يقول له ما كل جزء أب زخور بوتا تفرحات أي تعرفنا مخنياتو انتاي سلو زخوني بدلنيا سلو زخوني بدلنيا انتو أب زخور بوتا بسلام ينبرن مالك سلازي قديس يوحنس بزعما فرحات انتاي له مسيلكو اب قداي ملوختو معرف 4 فقد 18 اتا فصمت فقر نفرحات تبارد امبري ابتا فقرس فرحات يلبون يلو حجي ابتا فصمت زغونت فقري ابتا فصمتي مس املاح صبوق زغونه فقر زلو تايلن مايتي نفرحات تبارد امبر
أبقاس فرحات يلن فرحات مس مقطعتي زتتحازت سلازغونت إذا زفره كا بفقري تايكونن ፍጹም አይኮነን ይሎ ማለት ተስፈርህ ሰብ በፍቅር እንዳይኮን ይሎ ፍጹም አይኮነን ስለዚህ አዳምን ሔዋንን ንግዚአብሔር ዝፈርሕዎ መንገዲ በፍቅሪ ፍጹማት ስለዘይነበሩ እዩ በፍቅሪ ፍጹማት ኮይኮኑ ዝገበሮም ከንታይ ብሰርሕዎ ኃጢአት ልቦንኦም ስለጸልመተ ናይ ባህሪ ጉስቅልና ከዓ ስለዘጋጠሞም አቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ድምጽ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኩ ጥራይ ከአየሞት ሓባእኩ በለ ንአዳምን ሔዋንን ዘፍርሖም እግዚአብሔር ዘይኮነ ወይ ከዓ ድምጽ እግዚአብሔር ዘይኮነ ሲ ኣብ ውሽጦም ዝነገሰ ኃጢአት እዩ ማለት እቲ ኣብ ውሽጥና ነጊሱ ዘሎ ኃጢአት ኩሉ ግዜ ዘፍርሐና ማለት ምክንያቱ ሓንሳብ ናብ ኃጢአት ምስኣተኻ ኃጢአት ኣበኻ ይሰፍን ማለት ይነግስ ማለት ናይ ኃጢአት ባርያ ትኸውን ናይ ኃጢአት ባርያ ምስኮንካ ድማ ፍርሃት ኩሉ ግዜ ኣበኻ ኣሎ ማለት ስለዚ መጽሐፈ ምሳሌ ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ 28 ፍቅዲ 1 ዘሎ ቃል ተርእና እንታይ ዝብል ኩፍኣት ሰባት ዝሳጉጎም ዘይብሎም የሃድሙ ይልዎ ማለት ኩፍኣት ሰባት ሲ ወይ ኃጢአተኛታት ሰባት ሲ ዘሳድዶም ዘይብሎም ከሎ ኩሉ ግዜ እንዳሃደሙ ይነብሩ ይሉናሉ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ይሁን በዚ ራብዓይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን ኣብ ልዕሊኦም ነገሰ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ በባህሪኡ ክቡር እዩ ነይሩ ወዲ ሰብ በባህሪኡ ክቡር እዩ ነይሩ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴኡ አትናቴዎስ ኣብ ፍቅዲ 20 ዘሎ ቃል ተመልኪትና እንታይ እዩ ዝብልና ሲልኩም ወዲ ሰብ በባህሪኡ ክቡር እዩ ነይሩ ሰብሲ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ መሰሎ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍቃዱ ገዛእ ርእሱ ኣሕሰረ ባርያ ኮነ ጎይተት ዘይኮኑ ከዓ ገዝእዎ ሰብሲ በዓል ጸጋን ከሎ ኣይፈለጠን ብፍቃዱ ድማ ርእሱ ኣጥመየ ወይ ድኻ ገበረ ነፍሱ ድማ ኣጽመአ ህያው ኮይኑ ሞት ከይረአየ ክነብር ዝተፈጥረ ወዲ ሰብ ሞት ናብ ገዛእ ርእሱ ኣምጽአ ይብለና ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ይሁን በጣም ይዝገርም ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ንአዳም ህያው ኮይኑ ንክነብር ይፈጥሩ ንክመውት ኢሉ አይፈጥሩ ህያው ኮይኑ መንግስት አምላኽ ወሪሱ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ እንዳመስገነ ንክነብር እግዚአብሔር ንአዳም ፈጥሩ ወኒሩ እንተኾነ ግን አዳም በገዛ ፍቃዱ ሞት ናብ ነፍሱ አምፀ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 6 ዘሎ ቃል ተመልክና እግዚአብሔር ይቀትል ይሕው ከዓ ናብ ሲኦል የውርድ የውፅእ ከዓ ስለዚህ እግዚአብሔር ይቀትል ሞት ካብዚያን ተበሊዕኻ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ሞት ክትመውት ኢኻ ስለዚህ እግዚአብሔር ንአዳም ኣይቀተሎን እንታይ ዳ ባዕሉ ሞት አምፅኡ ሞት መሰምፀ ግን እቲ ሞት ንአዳም ገዚእዎ ማለት ገዚእዎ አሞጽ 9:2 ዘሎ ተመልክትና ኩዒቶም እኳ ናብ ሲኦል እንተኣተው ካብኡ ኢደይ ከተውፅኦም እያ ናብ ሰማይ እንተደየቡን ካብኡ ኣነ ከውርዶም ኢሉ ብኽፍኣት ባዕልኻ ክነግስ እየ እንተበልካ ባዕልኻ ብሰማያት ክበፅሐ እንተበልካ ናብ ሲኦል ክኣቱ እንተበልካ እግዚአብሔር ከውፃእካ እዩ ማለት ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ባዕልና ኩዒትና ዝኣተናዮ ሲኦል ባዕልና ኩዒትና ዝሞትናዮ ሞት ከድሕነና እዩ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ማለት ስለዚ ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 14 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ካብ ኢድ ሲኦል ከድሕኖም ካብ ሞት ክብጀዎም ኣታ ሞት ፈራኻ ኣበይ ኣሎ ኣታ ሲኦል ጥፍኣትካ ኣበይ ኣሎ ጣዕሳኻ ብዕንተይ ተሓብአ ይብል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመፀሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ኢሉ ካብ ኢድ ሲኦል ከድሕኖም ካብ ሞት ከዓ ክብጀዎም መታን ክብጀውና ንዓና ክብጀውና ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ይሁን ስለዚ ንሰብ መቸም ሞተ ስጋ ሞተ ነፍሲ ተዋሂቡ ኢልና ክንዛረብ ከለና መዝሙር ዳዊት 49 ፍቅዲ 12 ዘሎ ቃል እንታይ ዝብል ግናኸ ሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ክቡር እኳ እንተኾነ ክቡሩ ግን ኣይፈለጠን
سبس كبر وتو إيا إمرة كبرو يزبل سبس كبر كنسو كبرو جن عيفلت ننسى صار ما مسألة يزبل سلز كبرات كنسنا جن كبرنا خنحلو أي كلنا تايدا موتات كوينا مالك أبوريزة فترة معرف سلسة فر عصر شعتن تايزبل نابتاس تفتر كلا مدرك ساعة تملس إنجرا برهاس جس أخذ باللعيخة مريت يخمونا مريت المخت ملسيخة أو أدام مريت أنت وتقلب وست مريت يخمونا مريت المخت ملسيخة تباهيلو مالتي سلازي نايسجا موت عقات إمو ناي نفس موت رينايو ولا بسيول ناي نفس موت عقات قديمنا رينايو أبسيول نتورون كابسيول كوتسو بيلنا سلازي أبسيول تورد نفسيا أبزغ أمريك تورد زولار مانيا سجا مزمور داويت ميتين شعاتن فر عصر شعات رينايون نمرجم فتوى نسخ أمس أتو نبرخت أي بهاجن نسخون رحق أتو نمرجم كم كدانو تقدنا نسخ كم ماي ناوشتو كم كون نابع عصمتو سرس أتيزبل بتعميز جرم سزي بعلنا زمس أنا يوم نجر مايتي سزي رومي ملقتم على فحموش تفضل عصر تاخذ لك أنت ملكتناون سلزخ كم تبسري حادث أي حاتياتنا بعالم زعاتوه بحاتياتون كلاتهم زموتو يزبل كلاتهم موتو سلزي بسنك حادث أي حاتياتنا بعالماتي بسنك حاتيات كأب موتنا بعالماتي بسنك حادث بموت دما ناب كلاتنا موت محلاليفو سلزي كلاتنا موت خوينا مالتي سلزي بعد دم أبيلو ناب زر أدم ناب كله نتاجرو مالتي موت سمات بسنك حادث أي كم زمتنا بسنك حادث كرسوس دما نتاجرون مالتي هي وان خون سلك قالوا زي رملخنا زخبرن زتمسجنن يخون سبحات لእግዚአብሔር ለወላዲት ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ተአኮት ወይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትሩ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።